Bonsoir les étudiants, deuxième année polyvalent. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Avant باش نبداو لو كور ديالنا نتمنى من الله يرفع عنا وعنكم هذا الوباء والله يدخل عليكم شهر رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه ليكم ولعائلاتكم يا ربي. قبل من هاد لا سيتوياسيون بانديميك اللي هي كريتيك، كنا غادي نبداو ليبيديميولوجي. كنا شفنا كيلكو جينيراليتي على ليبيديميولوجي. دابا غنكملوا لي كور ديالنا ا ديستانس بيان سور. غنمشيو ايتاب بار ايتاب، بارتي بارتي بشويه عليكم، والحاجه اللي ما فهمتوهاش ولا هذا ديك الساعه غنعاودوا نشرحوها لكم ان شاء الله. قبل ما نبداو غنشوفوا كوم بلان. بعدا عندنا خصنا نعرفوا لي جينيراليتي سيغ ليبيديميولوجي، يعني لا ديفينيسيون شنو هي ليبيديميولوجي. نشوفوا لي دومين دو ليبيديميولوجي اللي هما ديسكريبتيف واناليتيك وايفوليتيف. نشوفوا لي برينسيبال تيب دونكيت ديبيديميولوجي، لي فاكتور دو ريسك. نعرفوا لا ديفينيسيون سي كوا انديمي بانديمي اي ايبيديمي. باش كنديروا لا ديفيرونس بيناتهم. On a les outils de mesure en épidémiologie, bien sûr. باش غنبداو introduction نعرفوا des généralités à l'épidémiologie. C'est quoi l'épidémiologie? Alors, l'épidémiologie, l'étude de la distribution du maladie dans les populations humaines ainsi que des influences qui déterminent cette distribution. Étude de la distribution et des facteurs étiologiques des états ou phénomènes liés à la santé dans une population déterminée, ainsi que l'application de cette étude à la maîtrise des problèmes de santé selon l'OMS. Alors, l'épidémiologie, étude de la fréquence et de la distribution des états de santé dans les populations humaines et déterminant à leur origine en vue de proposer ou d'élaborer des stratégies pour la prévention, la restauration et la promotion de la santé. Alors, هنايا عاطين واحد لا ديفينيسيون لي بيان ديتايي، عاطين ان ديسكريبسيون ديال ليبيديميولوجي. كما كنقولوا يعني علم الاوبئه. ليبيديميولوجي علم الاوبئه. هنا عطينا واحد لا ديسكريبسيون اللي كتشرح لينا هاد ليتود، يعني سي اون ايتود دو لا ديستريبيسيون دو مالادي، لي فاكتور لي ديتيرمينون. ملي كنقول épidémiologie يعني l'étude de ce qui arrive aux individus dans une population. باش نعطيو واحد لا ديفينيسيون اللي تتجمع لينا هادشي كامل، الا جاتكم هاد لا ديفينيسيون هادي طويله. كنقولوا l'épidémiologie est l'étude de la distribution des fréquences des maladies chez l'homme et de leurs déterminants. هادي راه شامله هادشي كامل اللي قلناه باش ما تجيكمش هاد لا ديفينيسيون طويله، حيت هاد ديفينيسيون ديسكريبسيون. دابور نعرفوا بعدا هاد لو مو épidémiologie شنو كيعني لينا. ملي كنقول épi ça veut dire à propos de. Démio يعني la population. Logie c'est l'étude. Épi c'est à propos de. Démio c'est la population. Logie c'est l'étude. قبل ما نمشيو نشوفوا لو شون دابليكاسيون، نعرفوا كو هاد ليبيديميولوجي يعني l'étude de la fréquence, la distribution et déterminant. هذه هي اللي نبغيكم تركزوا عليها. l'épidémiologie كدينا l'étude de la fréquence, la distribution et des déterminants. شنو هما لي زوبجي دو براتيك épidémiologique؟ اشنو هما لي زوبجي ديال هاد لي براتيك épidémiologique اولا ديال هاد l'épidémiologie؟ l'épidémiologie peut aider à découvrir l'étiologie ou la cause d'une maladie. ملي كندير واحد ليتيد épidémiologique، هاد ليتيد épidémiologique يعني كديتيرميني لنا بعدا لا كوز او لوريجين ديال هاد لا مالادي هادي. à trouver la source de l'agent pathologique. شنو هي la source؟ à aider à comprendre comment la maladie est transmise. bien sûr ملي كنعرفوا هاد الوباء كيفاش جا، شنو الاسباب ديالو، كيفاش كينتشر. كنديروا واحد ليتود اللي شامله. découvrir les risques de devenir malade et bien sûr l'exposition spécifique qui a causé directement la maladie. هادشي اللي نعرفو. نعرفو بعدا c'est quoi l'épidémiologie.
دونك شنو هما لي زوبجي ديال هاد ليبيديميولوجي ولا لي زوبجي دي براتيك ايبيديميولوجيك؟ من بعد خاصنا نعرفوا شنو هما لي زوبجيكتيف دو ليبيديميولوجي. دونك انا غنعطيهم ليكم رابيدمون من غنشوفوهم بار لا سويت دون مانيير بيان ديتايي. دونك كاينين 3 اوبجيكتيف ديال ليبيديميولوجي، 3 اوبجيكتيف. دونك اول objectif donc décrire la fréquence des problèmes de santé dans une population et leur répartition dans le temps et dans l'espace. هنا كنهضروا على l'épidémiologie descriptive. Donc les objectifs de l'épidémiologie كاينين 3 objectifs. Donc le premier objectif, décrire la fréquence des problèmes de santé dans une population et leur répartition dans le temps et dans l'espace. Là, on parle de l'épidémiologie descriptive. Puis, comprendre les causes du maladie, identifier leurs facteurs de risque. C'est l'épidémiologie analytique. Donc, le deuxième objectif, comprendre les causes du maladie, identifier le facteur de risque. Bien sûr, donc, puisque يعني واحد l'étude épidémiologique دونك خاصنا نعرفوا لا كوز ولا لي فاكتور دو ريسك ديال هذيك ليبيديمي ou bien البانديمي ou bien داكوغ. هنا كنسميوها épidémiologie analytique. Maintenant on passe le troisième objectif اللي هو évaluer les moyens mis en œuvre pour prévenir les maladies. donc شنو هما les moyens اللي درنا pour prévenir هاد la maladie هذه. Donc là, on parle de l'épidémiologie évaluative ou bien évolutive. Donc, احنا عرفنا يعني خدينا دي جينيراليتي على سي كوا l'épidémiologie. Donc, عرفنا la description ديال l'épidémiologie, عرفنا شنو la définition, les objets, bien les objectifs ديال l'épidémiologie. Maintenant, on passe le champ d'application. Alors, évaluation de l'état sanitaire ou mesure d'un problème de santé, identification des déterminants à l'origine de l'état sanitaire ou des facteurs de risque d'un problème de santé, proposition et élaboration de programmes ou de stratégies destinées à améliorer l'état sanitaire ou lutter contre un problème de santé. Donc, هذا le champ d'application ديال l'épidémiologie. Alors, نتوما بالنسبة لكم دونك كيف ما كنمشي معاكم ديما يعني كنقول لكم الحاجه اللي تحفظوها حيت عافاكم ما غتشدوش هادشي كامل، اللهم تشدوا واخا شويه منه. دونك بالنسبه لا ديفينيسيون عافاكم ما غديروش لا ديسكريبسيون كلها ديال هاد لا ديفينيسيون اللي عطينا. الوغ او موان تعرفوا كو l'épidémiologie c'est quoi l'épidémiologie. Donc c'est l'étude de la distribution des fréquences des maladies chez l'homme et de leurs déterminants. Donc هذه بالنسبه للديفينيسيون. Donc l'épidémiologie c'est l'étude de la fréquence, la distribution et déterminants. Donc بالنسبه les objets يعني هاد les objets de pratique épidémiologique. Et pourquoi كنديروا هاد l'épidémiologie ولا هاد l'étude épidémiologique؟ donc pour aider باش نعرفوا la cause، باش نعرفوا شنو la source ديال لاجون باثولوجيك، كيفاش كدوز لا ترانسميسيون ديال هذيك لا مالادي، اشنو هما يعني لي فاكتور اللي كيخليوك انك تكون انت مالاد تقاسيتي بهذيك لا مالادي. داكوغ. من بعد كنشوفوا لي زوبجيكتيف. Les objectifs, donc, la fréquence des problèmes de santé dans une population et leur répartition dans le temps et l'espace, les l'étude descriptive. Donc, l'épidémiologie analytique, les causes, analytique, la cause et les facteurs de risque de la maladie. Donc, l'épidémiologie évaluative, il y a les moyens pour prévenir la maladie. شنو هما الوسائل اللي درنا باش pour prévenir هاد la maladie ou bien هاد l'épidémie ou bien la pandémie. Maintenant on passe les domaines de l'épidémiologie. Alors عندنا l'épidémiologie descriptive قلناها، عندنا l'épidémiologie analytique و l'épidémiologie évolutive. دابا غنشوفوا كل وحده بوحديتها. Donc l'épidémiologie descriptive c'est l'étude de la distribution des maladies et des indicateurs de santé. Le terme santé sera pris dans ces deux sens. Absence de maladie d'une part, état complet du bien-être physique d'autre part. Donc, on a la définition de la santé. La santé, déjà, je suis le système national de santé, donc je suis la définition. Donc, l'épidémiologie descriptive,
تدير لنا لا ديستريبيسيون ديال هادوك لي مالادي و لي انديكاتور دو سونتي. من بعد il comprend la description de la fréquence des maladies et l'étude des variations de cette fréquence en fonction de certaines caractéristiques des individus اللي هما نشوفوهم l'âge, le sexe. من بعد غنشوفو les هاد la fréquence des maladies donc selon هاد les variations هادو. Alors, les outils de l'épidémiologie descriptive sont les enregistrements systématiques, registres, les enquêtes. Les résultats sont donnés en incidence, prévalence, mortalité. Donc, من بعد غنشوفوا la définition, c'est quoi incidence, c'est quoi prévalence, c'est quoi la mortalité. دونك فاش كنبغيو هاد ليتود ديسكريبتيف دونك فاش كنبغيو نديرو دابا مثلا في لي سيرفيس اللي دزتو فيهم ستاج دونك شاك سيرفيس كتلقاو عندكم ان ريجستر دو ستاتستيك دونك هذاك لو ريجستر دو ستاتستيك تيمشي للسغيس دونك من تما كيبداو كيديروا لي ستاتستيك ديالهم مثلا نعطيكم مثلا غير اكزامبل غناخذوا مثلا لو كونسير ياك مورتاليتي ديال لي كونسير دونك مثلا تنشدو هذوك الناس الفئه العمريه واش كانوا فئه الذكور اكثر ولا فئه الاناث اكثر دونك هنا كنديرو دي ستاتستيك باش كنديرو ان ديسكريبسيون ديال هذيك لا مالادي سولون هذوك لي ستاتستيك. الوغ هنا هاد باش شنو كنعتمدوا في هاد ليبيديميولوجي ديسكريبتيف دونك كنعتمدوا لي زونغيسترومون لي فيهم لي ريجستر لي زونكيت هنا باش كنعتمدوا باش كنديروا واحد لا ديسكريبسيون وهنا كنمشيو سولون لي فارياسيون احنا نشوفوهم هنايا دونك لا ديستريبيسيون دي فينومين دو سونتي فاري دونك بريسك توجور سولون لي سيرتان فاريابل انديفيدويل يعني كنشوفوا لاج واش لاج élevé ولا لاج با كنشوفوا لو سكس واش لو سكس ماسكولين ولا فيمينين لي بلو اكسبوزي لو جونر لا ناسيوناليتي ليتا سيفيل لا بروفيسيون لو ستاتيو سوسيو ايكونوميك فاريابل دونك كان شنو هما هادشي اللي كنعتمدوا عليه باش كنديروا واحد لا ديسكريبسيون ديال هذيك لو فينومين كيف ما بغات تكون عندنا دونك هذه هي ليبيديميولوجي ديسكريبتيف دونك كنعتمدوا على لاج على لو سكس على لو جون لا ناسيوناليتي ليتا سيفيل لا بروفيسيون لو صافي باش كنديروا ان étude descriptive. Maintenant, on passe l'épidémiologie analytique. Donc, ملي كنقول épidémiologie analytique, donc هنا غنبدا نحلل. Il consiste à rechercher des relations entre certains facteurs, les facteurs de risque et la maladie. Elle étude les effets de l'exposition à des facteurs de risque et la survenue d'une maladie. Les outils privilégiés de l'épidémiologie analytique sont les enquêtes cas témoins et les enquêtes de cohorte, exposées, non exposées. Donc, غنشوفوا من بعد par la suite, غنشوفوا les enquêtes cas témoins شنو هما وغنشوفوا هاد les enquêtes de cohorte شنو هما اللي هما exposés, non exposés. من بعد غنشوفوا l'épidémiologie évolutive. Donc, بالنسبة l'épidémiologie évolutive d'abord, il s'attache à évaluer donc l'efficacité d'une thérapeutique, donc les essais thérapeutiques ou les résultats des actions et des interventions dans le domaine de la santé, campagne de vaccination, programme de dépistage. Il étudie les actions de prévention ou de traitement. Donc, مثلا هنا évaluer la campagne de vaccination antigrippale annuelle au sein du CHP de Benmsik auprès des professions de santé. هنا عطاوكم exemple. Alors, هاد l'épidémiologie évolutive هنا كتبدا l'efficacité ديال ديك la thérapeutique, les résultats des actions, des interventions. Donc, باش ما نقويش عليكم كنقول لكم دابا اشنو اللي تاخذوا في لي نوت. Donc, ناخذوا la définition. نعرفوا c'est quoi l'épidémiologie ناخذوا les objets de pratique épidémiologique واخا نفهموهم ناخذوا les objectifs اللي قلنا عندنا 3 objectifs من بعد نعرفوا les domaines de l'épidémiologie اللي قلنا دونك لا ما قدرتوش تعقلوا على les définitions عقلوا غير على 3 domaines دونك عندنا l'épidémiologie descriptive analytique évolutive c'est largement suffisant. هنا les principaux types d'enquêtes اشنو هما les enquêtes اللي كاينين دونك كاينين 3 enquêtes.
selon les objectifs. Les enquêtes descriptives, les enquêtes analytiques ou bien étiologiques. Donc, quand on dit analytique, on a l'étiologie, la cause. Donc, les enquêtes évolutives ou bien expérimentales. Donc, les enquêtes épidémiologiques, qui est une enquête descriptive, enquête analytique ou bien étiologique, ou les enquêtes évolutives ou expérimentales. D'abord, on détaille les enquêtes. Donc, selon la procédure employée dans les études d'observation, l'investigateur observe l'apparition de phénomènes morbides dans la population. Exemple, donc identifier les facteurs de risque de la maladie veineuse thromboembolique. Donc, je suis les facteurs de risque de la maladie veineuse thromboembolique. Les études d'observation. On observe. Dans les études d'intervention, on intervient. L'investigateur intervient sur la population en choisissant d'exposer au nom des personnes à une nouvelle thérapeutique dans le cadre d'un essai clinique par exemple ou une politique de soins. Donc, on a exemple, évaluer une campagne de vaccination. Donc, il y a l'étude d'intervention. L'investigateur intervient sur la population. Donc, en choisissant d'exposer au nom des personnes à une nouvelle thérapeutique ou c'est l'évaluation d'elle. Donc, selon la procédure employée. Selon la procédure. D'abord, on selon la population. Toujours les enquêtes. Donc, selon la population. Alors, maintenant, les enquêtes ou les études exhaustives, donc portant sur la totalité de la population étudiée. Il y a un exemple, l'enregistrement des décès, l'étude sur toute la population d'une ville de la prévalence d'une pathologie et l'étude par échantillonnage. Là, au contraire, vont étudier une partie de la population source. Donc, là, je vais l'enquête. Donc, نشوفوا هاد les études exhaustives اللي هما كنشوفوا l'enregistrement مثلا ديال les décès, l'étude sur toute la population d'une ville de la prévalence d'une pathologie. Alors, ملي كنهضروا على l'étude par échantillonnage, هنا كناخذوا une partie de la population source كنديروا par échantillon, donc à حسب ça. هنا هاد لا بارتي ديال selon la durée de l'enquête. Bon, هادي هي اللي نبغيكم تعرفوا هاد لي تيب دونكيت هادو. دونك هنا هادو مهمين تعقلوا عليهم. دونك عندنا les études transversales اللي هما les études de prévalence. D'accord. وعندنا les études longitudinales ou les études permanentes. بالنسبة les études transversales, donc se caractérisent par des investigations de courte durée. Il donne une image instantanée à un moment donné, une situation sanitaire ou d'un phénomène de santé. Donc, exemple, l'enquête un jour donné de prévalence des infections nosocomiales, donc les infections nosocomiales dans un service de chirurgie au CHP de Benpsik. Donc, les études transversales, les études de prévalence. من بعد احنا غنشوفوا شنو هي prévalence. Donc, se caractérise par des investigations de courte durée. Il donne une image instantanée à un moment donné d'une situation sanitaire ou d'un phénomène de santé. Donc, les études longitudinales se caractérisent par des investigations répétées, prolongées dans le temps auprès d'une population définie. Les études longitudinales reposent souvent sur l'observation et le suivi de cohortes. Donc, les études longitudinales, les études qui se caractérisent par les investigations répétées, prolongées dans le temps. Mais les études permanentes, donc, sont des études longitudinales qui se poursuivent de façon indéfinie. Exemple, les registres des cancers de Casablanca. Alors, باش ما تدخلوش في هاد باش ما تدخلوش باللي définitions.
دونك انا كنعطيكم كل ديابو كنقول لكم اشنو تعقلوا. دونك دابا les principaux types d'enquête selon la durée de l'enquête كاينين les études transversales, les études longitudinales et les études permanentes. D'accord. من بعد دابا توجور حنا باقي نعرف لي زونكيت selon la chronologie de l'enquête. دونك هادو خاصكم تعرفوهم حتى هما بلا ديفينيسيون ديالهم. كاينين لي زونكيت ريتروسبكتيف و لي زونكيت بروسبكتيف، يعني العكس ديالها rétrospective et les enquêtes prospectives. Donc c'est quoi les enquêtes باش نديرو لا ديفيرونسياسيون غنعرفوا لا ديفينيسيون ديال كل وحده فيهم. D'accord. Donc ملي كنقول enquête rétrospective ça veut dire lorsque l'enquête est conduite, l'événement recherché s'est déjà produit. On cherche donc l'information dans le passé, soit en interrogeant dans les sujets anamnèse, soit à partir de documents comme un dossier clinique. Par contre, les enquêtes prospectives, lorsqu'on met en place l'enquête, l'événement ne s'est pas encore produit. C'est la surveillance de la population qui permet l'enregistrement des événements. Toujours la différenciation. Donc, l'enquête rétrospective. Lorsque l'enquête est conduite, l'événement recherché s'est déjà produit. Et même les qui connaissent l'enquête prospective, l'événement باقي n'est pas encore produit. Rétrospective, l'événement déjà produit. D'accord. Donc هنا فين كاين الفرق بيناتهم. Alors pour les enquêtes rétrospectives, donc l'événement recherché s'est déjà produit. Pour les enquêtes prospectives, l'événement recherché n'est pas encore produit. Alors بالنسبة les enquêtes rétrospectives, on recherche donc l'information dans le passé, soit en interrogeant les sujets anamnèse, soit à partir des documents. Donc ديما كنرجعوا لداكشي اللي قبل. Par contre في les enquêtes prospectives, donc هنا كتبدا عندنا la surveillance de la population qui permet l'enregistrement des événements. Alors الله يخليكم. Donc بالنسبة لهاد les enquêtes donc غنعاودو غير بشويه. دونك غنعاودو من الاول. دونك بالنسبه لي تيب ديال دونك لي برينسيبو تيب d'enquête. دونك عندنا لي زونكيت ديسكريبتيف. دونك هادو سولون لوبجيكتيف، لان كل انكيت سولون على من نعتمد. دونك سولون لي زوبجيكتيف كاين لي زونكيت ديسكريبتيف، لي زونكيت اناليتيك ou bien étiologiques ou les enquêtes évolutives ou bien expérimentales. Donc, selon la procédure employée, عندنا les études d'observation ou عندنا les études d'intervention. Selon la population étudiée, donc on se forme de schéma. Selon la population étudiée, عندنا les études exhaustives et les études par échantillonnage. Selon la durée de l'enquête, donc عندنا les études transversales les études de prévalence et les études longitudinales et les études permanentes. Donc هنا selon la chronologie de l'enquête, donc عندنا les enquêtes rétrospectives اللي قلنا هما l'événement recherché يعني كيكون déjà produit, ou les enquêtes prospectives qui quand l'événement recherché n'est pas encore produit. Alors هنايا غادي نشوفوا selon l'élément de départ. Donc selon l'élément de départ هنا رجعنا les enquêtes cas témoins et les enquêtes de cohorte. Donc هنا غنعرفوا يعني c'est quoi l'enquête cas témoin et c'est quoi l'enquête de cohorte. Donc ملي كنقول un enquête cas témoin, donc l'élément de départ est l'issue, ensuite on cherche l'exposition. C'est une enquête rétrospective où on compare la fréquence d'un facteur dans les antécédents de deux groupes, un groupe de cas présentant l'affection étudiée et un groupe de témoins indignes donc de cette affection. بالنسبة les enquêtes de cohorte, donc l'élément de départ et l'exposition, ماشي l'issue. Donc l'exposition. Ensuite, on cherche l'issue.
Donc l'ex ديال l'enquête cas témoin. Il consiste à étudier l'apparition de maladies au cours du temps au sein d'une population ou d'un groupe individuel. Il est possible de définir deux groupes individus. Il s'agit des enquêtes exposées non exposées, comprenant un groupe de sujets exposés ou facteurs de risque. Pour l'un de l'autre groupe, l'incidence des pathologies est observée, analysée et comparée. دونك من بعد غنعرفوا شنو هي انسيدونس غنعرفوا شنو هما بريفالونس غنعرفوا دونك خذوا المهم تيبان ليا بوغ لا سيونس ديال اليوم بارك عليكم خذوا غير هادشي دونك بالنسبه لي زونكيت ديروهم سو فورم دو شيما غير باش تعرفوا سميات لي زونكيت وتعرفوا كل كتكلاسيوهم داكور نعرفوا لا ديفينيسيون ديال ليبيديميولوجي اشنو هما لي زوبجيكتيف ديال ليبيديميولوجي اشنو هما لي زوبجي دي براتيك ايبيديميولوجيك شنو هما لي تيب دونكيت دونك فوالا كنكتفي بهذا القدر اليوم دونك ميرسي ولا كان شي حاجه ما مفهوماش او لا ما عرفتوهاش دونك نشرحوها عاد نكملوا لو ريست اللي بقى لينا دونك جو فو ريميرسي